Remove tayo ng remove natin guys ito. I remove the whole pot. You see? The white color. Guys. So for the stick guys, I make for stick. Lipstick stick. Guys. Ayan. Guys, pinadamag ano yan. Tapos papak natin siya guys. Para bang stick na siya. Yan guys, yan. Ipufold na natin siya guys ha. Plastic na natin siya guys. Maganda pagkakatulis tayo ha. Guys, yan. Stick na yan guys. Guys ha. Pahabain natin siya guys. Lagi pang stick. Lamit namin special stick here. Nakagawa na ako na isa guys. Nandiyan na. Sa pinatitigas ko sa kakat. Yan guys ha. Kita nyo naman ganda niya. Yan ang ating pang stick guys ha. Ready na siya guys. Mamaya pakita ko kung paano karating kakatin yan. Titigas-tigasin ko lang siya doon sa ano. Just sa pressure. Ayan guys, may pakita ko yung aking ginawa dyan ha. Yung aking isang ginawa. Ito yung pangalawa. Ngayon ikakata natin siya guys. Pwede na siyang katin ha. Guys, panoorin nyo ha. Easy lang yan guys. Easy lang yan guys ha. Okay guys, nagkakat ko na itong isa. Kasi ito may ice pa itong isa eh. Ganyan lang siya kaliit guys. Ito pagkain ko na yan. Ganyan lang siya kaliit guys ha. Yan, stick na yan guys ha. Easy lang yan guys. Ito lang. Stick na siya guys. Ganyan lang kalaki guys. 3 pieces, 1 order guys ha. Yan, kakat ko na siya ng lahat yan para. Yes. Ready na siya guys ha. Naubusan kami. Guys, yan lang siya. Yan, nakakuha na tayo ng pangano natin guys. Yan naman, lalagay ko dito sa isang lagayan guys. Tabusan kami ng yan guys, kakamata ko siya dito. Ganyan lang siya guys ha. 3 pieces, 1 order guys ha. Yan. Okay na siya ngayon. Hindi na kami nawala. Yan.
Guys, kakamata ko lang siya. Guys. Tapos siya naman guys, kaya ate ko na rin siya. Okay na ito, hindi na kami na 86 guys. Ayan. Ginawa ko rin yan kanina. Ganyan lang siya guys. One order yata, 3 pieces. Guys, kamanda ko na siya guys ha. Yan ang aming pang-stick. Ganyan lang siya guys. 3 pieces, 1 order. Ha? Guys ha, napakasarap ito guys. Ano ito eh? Tenderloin. Yan guys. Pwede na siya guys ha. Yan, finish siya. Ano na gagawin? Okay na. Yes. 1 order, 3. Hey! What you make, Anna? Scrap. Kapaw. Bolognese. Bolognese? Yes. Bolognese. You like... Now, hada bolognese. He like hada bolognese. This. Sandwich. Ada sandwich. Sandwich? Beef sandwich. Yes. This beef sandwich. Tapos, मुश्किल है रखिए कबाब. hada No big, problem. hada big. No, keep. Raki one piece. Walin hada tapan na big. Ha? Kulo pa. Ay, Cookies. here. Ayan, Ah, may diba? video isa ata. Here, come. Walin na dito. Ada, ay katada may akil walin yung cooking, ha? Here, hada. Yes. Boleh bawa. This not cutting. Ay cutting solo? Ha? Ay cutting ko lang. One piece. Ay cutting no problem. Only one piece. Siya, tama pa balong cutting. How to coming siya sa bebe? Lagi. You move here. Yeah. Eh, si Pere, yung may video ay sada. Cookies. You see? Agar aku kan. Malas ay cut ko lang. Pati, Manong hata price. Price salt, both, badin olive oil ha. Olive oil, badin kita, badin na. You ready anak cooking. Ha? Boleh keep inside. Ana. Maya. Di ba ta one like this? Plastic po. This not cutting. Ay cut no. Okay, we will keep. Gita da. Cup. Ana, hata. Kape hata like that. Give cup, pa din ay puthada. Asa. Bibi. Olive oil. And then, kakato pa itong isa. Para, nyo kung paano mag-cut na nga. Naging bulb share na tayo ngayon. Pero mas maganda to, wag maraming alam guys ha. Pakalambot ito.
guys ha. Tanggalin natin yung mga puti-puti. Kada ba natin like this ha? Hey, Benada. What oil? Olive oil and tapos din sa may barbecue. Okay guys. Lagi ang tamalo mga ha? Ada ko da? Ano tayo makikita ba natin? Morning, bolo dia. Akin? Oh! No, no, no. Ako bolo dia. Ice, jada ice. No problem. Had a good ice pay, but in your Masyado. Ayaw. Kaya mo pat guys ha. Yes guys. Naging voucher na tayo guys ha. Pero guys. Alam natin itong balak kasi ito yung malambot din ito. Bawasan para ito. Guys, ganyan lang siya guys ha. Guys, okay na siya. Plastic na lang natin siya guys ha. Guys, nakita nyo na yung ating kung paano magawa ng stick. Yung stick namin dito. Ganyan lang guys ha. Yung pot, itatanggalin natin itong mga pot. Ngayon, okay na siya guys ha. Separate natin. I like legs ha. One ice. Ha? Ayan guys ha. Balot na ulit natin guys ha. Pwede naman ganito ha. One piece you, one piece me. Okay. Stick na siya guys ha. May hilo pa kasi kaya medyo matigas guys ha. Ayan. Hindi naman siya ikakat guys ha. Okay na ito, kasi na ito. Give you a 1 month date. Yan guys, ready na yung stick ko ha. Yan na guys, ganyan lang guys ang gumawa na stick. Stick namin yung ganyan kasi. Lagyan ko na ng date guys ha. Guys, thank you for watching guys ha. Yan, bye bye po. Thank you po. Stick ko yan guys, gumawa na ako yan. Tatlong ano yan. 3 pieces. Thank you guys. God bless, God bless. Ito lang yung aking ginawa guys ha. Ganyan na kalaki stick namin.
Tatlong piraso, 3 pieces, 1 order kami. Wow. Fresh. Thank you guys for watching. Bye-bye. God bless to all. The stick. Ganyan lang siya, Kesa. Ready na. Ito naman yung ito yung pagkain ko ngayon. Palabig ko siya. Ihaw ko siya dito sa yan ang pagkain ko, fresh ha. Yan ang pagkain natin. Pagka tayo may masipag, may pagkain, di ba? Bye-bye guys for watching. Bye-bye po. God bless to all. God bless, God bless. God bless. Done. Done. Bye-bye.